Thank you, Mom Benetton. Good morning mga katropang Bisaya. Special mention to Ma'am Denise and sa iyang pag-giveaway. And isa ko sa napili niya. Flex lang na ako ang pretty kaayo nga mug. Pretty kaayo. Thank you, Ma'am Ann. Thank you, Mom Ann. And Flexing every my time he leave me Japan alone, he Messiah mug. always tell me he miss it. He wanna F-F-R-E-A-K-F-R-E-A-K-A-K. Salamat day ni Juan, Ma'am Binistan sa pagkuan niya. Palihog lang ko share, like sa iyang page. Ano siya? Tara, Greenish and vlog. Oy, salamat, ma'am. Tingnan ko. Salamat ma'am sa kuan mo sa pag support sad sa moang kuan sa moang page. Yeah. Nga dako kayong salamat. Pakita mo ba, boy? Tara. Dara mao ni siyang kuan. Ayan. Dara mao ni. Oy, Vice Lady. Oh, dara unto. Unto. Vice Cup, Vice Cup. Chokoy, The best na choco yo. Adonis. Yun eh. Dara ang pinakagahi. Ira, Jimboy. Jimboy. Napaday si Part Nick. Salamat kayo. So, thank you. Salamat thank kayo. you. Bye-bye, boy. Bye-bye. Bye-bye. Inga. Salamat. Salamat, ma'am. Kiss ko, be? Ay, pakita yung picture. Na, kisinis. Pwede malkan sinis. Allah. Thank you. Thank you, ma'am. Follow and subscribe this. Follow and Follow, the subscribe. subscribe. Salamat.